नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आज 30 रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़ा तारीख़ है। कल इंशाअल्लाहुर रहमान ईद उल फित्र की खुशियों से हम सब मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। हमारे एक मुखलिस दीनी ने सवाल किया कि नमाज ईद उल फित्र हम सब किस तरीक़े से अदा करें। तो सवाल किया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, जैसे जुमा के दिन ज़ोहर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन ईद तक अगर ना खुला तो ईद की नमाज का क्या एहतमाम किया जाएगा। जो लोग घर पर ईद की नमाज यानी ईद के दिन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। जवाब इनायत फरमाएँ, मेहरबानी होगी। तो आप तमामी हज़रात जमाअत को के ताल्लुक़ से समाअत फरमाएँ। जवाब, हुज़ूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अफ़क़हुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अमजद अली साहब क़िबला मुसन्निफ़ बहार शरीयत तहरीर फरमाते हैं कि ईदैन की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर जुमा वाजिब है और उसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में खुतबा सुन्नत है। अगर जुमा में खुतबा ना पढ़ा तो जुमा ना हुआ, और उसमें ना पढ़ा तो नमाज हो गई मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमा का खुतबा क़ब्ले नमाज है और ईदैन का बाद नमाज। अगर पहले पढ़ लिया तो बुरा किया, मगर नमाज हो गई, लौटाई नहीं जाएगी और ख़ुतबे का भी इयादा नहीं। और ईदैन में ना अज़ान है ना इक़ामत, सिर्फ़ 2 बार इतना कहने की इजाज़त है, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ। बहार शरीयत हिस्सा चहारुम में मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की वजह से लोगों को इकट्ठा होने यानी भीड़ भाड़ की इजाज़त नहीं है, इसलिए लोग मजबूर हैं। इस वजह से उन पर नमाज जुमा व ईदैन फ़र्ज़ व वाजिब नहीं कि बादशाह या चोर वग़ैरह किसी जालिम का खौफ ना होना, ये जुमा व ईदैन के लिए शर्त है। बहार शरीयत में है कि अब लोगों का सवाल करना कि घर में पढ़ना जायज़ है या नहीं, तो ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र या फ़नाए मिस्र का होना भी शर्त है। देहात वग़ैरह में जुमा व ईदैन की नमाज नहीं होगी। हाँ, जहाँ इस्लामी सल्तनत ना हो वहाँ जो सबसे बड़ा फ़क़ीह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, आलिम दीन, अहकाम शरइया जारी करने में सुल्तान इस्लाम के कायम मकाम है, लिहाजा वही जुमा व ईदैन कायम करे। बग़ैर उसके इजाज़त जुमा नहीं हो सकता। और ये भी ना हो तो आम लोग जिसको इमाम बनाएं, आलिम के होते हुए अवाम बतौर ख़ुद किसी को इमाम नहीं बना सकते। ना ये हो सकता कि 2-4 शख्स किसी को इमाम मुक़र्रर कर ले, ऐसा जुमा कहीं से भी साबित नहीं है। बहार शरीयत में है, खुलासा इन शराइत के ना पाए जाने के सबब नमाज ईद घरों में हरगिज़ ना होगी। तो कोई बात नहीं, अगर लॉकडाउन ऐसे ही रहा यानी बंद रहा तो कोई बात नहीं, वरना जिस तरह 4-5 लोग नमाज जुमा में शरीक होकर जुमा पढ़ते हैं और बाकी लोग हुकूमत के डर से मस्जिद नहीं आते हैं, इसी तरह ईद की भी नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मौजूदा सूरत हाल के सबब नमाज ईद के बारे में मुसलमान माज़ूर हैं, नमाज ईद उनके ज़िम्मा से साक़ित है। हुज़ूर सैयदी सरकार फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब
قبلہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے بڑے بہتر آسن طریقے سے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز بیان کروں گا، لیکن آپ کچھ بات کو سماعت فرمائیں۔ عید الفطر کی نماز انہی لوگ ہے جن پر جمعہ فرض ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے تجب صلاتہما العیدین علی من تجب علیہ الجمعہ، اس لیے جتنے لوگوں کو حکومت کے طرف سے اجازت ہے وہ لوگ عید کی نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں یا عیدگاہوں میں ادا کریں۔ باقی لوگوں کے ذمہ سے عذر کے سبب عید کی نماز ساقط ہوگی۔ اجازت شدہ افراد کے مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لینے کے بعد باقی لوگ اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھیں۔ گھروں میں جمعہ عیدین کی نماز نہیں ہو سکتی کہ یہاں اذن عام اور اقامت عید کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جمعہ کا بدل شریعت میں ظہر موجود ہے، لیکن عید کا کوئی بدل نہیں۔ البتہ فقہائے کرام کے ارشادات کے مطابق 4 رکعت چاشت پڑھنے کا حکم ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ نماز خالص نفل ہوگی، اسے نماز عید کی قضا یا بدل نہ سمجھی جائے۔ اب حضور محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور بیان فرماتے ہیں کہ عید کے روز گھر میں رہ کر شکرانے کی نماز کب اور کیسے پڑھیں۔ جامع مسجد اور عیدگاہ کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے یہاں نماز عید کے وقت کا اعلان اچھی طرح کر دیں تاکہ سب لوگوں کو نماز عید کا وقت معلوم ہو جائے۔ نمبر 2 ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن مقررہ وقت پر 5 افراد اپنی اپنی جامع مسجد یا عیدگاہ میں معروف طریقے کے مطابق نماز عید ادا کر کے شعار اسلام قائم کریں۔ چونکہ جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہ سب عیدگاہ میں موجود ہوں گے، ان کے سوا کسی کو بھی آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس لیے جہاں ضرر کا خطرہ ہو وہاں اندر سے دروازہ بند کر سکتے ہیں، نماز عید صحیح اور شعار قائم ہو جائے گا۔ نمبر 3 حکومت کی ممانعت اور ضرر کی وجہ سے باقی لوگوں پر نماز عید واجب نہیں، اس لیے جماعت نماز میں شریک نہ ہونے کے باعث وہ گنہگار نہ ہوں گے، بلکہ انہیں جماعت عید میں حاضری کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ گھروں میں نماز عید یعنی عید الفطر کے دن نفل نماز کا اہتمام گھر میں کریں گے، انہیں نماز عید جماعت عید کا حاضری کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے ممنوع و معذور ہیں۔